guys. We're going to that mountain. Yeah, that mountain. Mount Ararat. Ang nag-video kay Charat. Okay guys, lakaw na me. With my partner in crime. And all. Partner. Say hi, partner. Hi, partner. Paano edit? Partner. Paano edit? O, diba? Si long and si short. Si red o si maroon. Dayon na, miss siya. Nindot kayo siya diri makamis kayo ang lugar. Nindot yun ni siya kung naka-i. Gagat. Nindot kayo siya kung puyo. Saba. May balay. May balay. Mo to. May malingkod-lingkod ayun ta sa balkon. Mono. Timpla-timpla og kape. Kape. Then maglanghap sa then presko nga hangin. Nice kayo siya diri guys. As in, maka-extend og life. Hindi ma-extend mong life there, yeah. Extend og 10 years. Pila te? 10 years. 10 years. So, send mo sa 80-80. Go extend life for 80 years. Okay. Wala lang. Gilingaw na naman ko galingon. Okay? It's so hot in the Philippines. And, Tit, say something. Say Wala ko'y something. masulti. Uy, tagay damig topic. Okay, say. May panglanggam okay di sila magbulag. Kita di ay. Sige ko ng bulag. Tag-asa pa na. Oo. Guyog yun na mag-RV. So, dito na tayo malikod dapit, oh. Layo pa kaayo dahil. Nangandoy man ko damig. Sa itong pangandoy, walking. Okay. So, mo na ni. Ano, di Di ba man tayo may- magbuntag? Yes. Di man mi pwede sa morning, early in the morning, and So, 1 to 4. afternoon. So, 1 to 4. mag-walking ni galauna. 1 to 4. Pero, nindot rin nga walking. Hindi pa po nila. Magbudin house mo. Okay guys, yun lang. Bye! Bye-bye.